8ই মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে 9ই মার্চ দূরদর্শন ত্রিপুরা আয়োজন করেছিল এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডক্টর চন্দ্রিকা বসু মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রীতা শর্মা, রাজভাষা আধিকারিক, দিল্লি দূরদর্শন, কেন্দ্র প্রধান শ্রী রঙ্গস্বামী পুশুলুরু, কার্যক্রম প্রধান শ্রীমতী আলপনা দাস, বার্তা সম্পাদক রীনা দেবী এবং প্রশাসনিক আধিকারিক মনোজ চৌধুরী ও দূরদর্শন ত্রিপুরার অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে নারী শক্তি সশক্তিকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई एक अपने बारे में ऐसे बताएं कि जब वो आगे बढ़ रही हो या काम कर रही हो, खासकर कामकाजी हम सभी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो सामना करना पड़ता है उसके लिए हम कैसे उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, मींस हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग कुछ बोलना, यूटिलाइजिंग योर टाइम, आई थिंक इट विल बी वेरी फ्रूटफुल ওয়ান। মানে কাজ করতে গিয়ে যাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা মনে হচ্ছে যে এগুলা সমাধান দরকার, ইট নিডস সলিউশন, সো উই ক্যান শেয়ার আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স অর প্রবলেমস। खासकर कामकाजी जो महिलाएं हैं जो बाहर घर से निकलती हैं तो कितनी तरह के न सिर्फ अपने ऑफिस प्रीमिसेस में बल्कि हम बहुत जगह जाते हैं तो वहाँ किस प्रकार से हमें कभी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, मीन्स कि जो व्यवहार है मेल्स का, वो एटीट्यूड कई बार ऐसा होता है जो हमें पिंच करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, हम भी तो बराबर के हैं। तो अगर आप लोग कोई शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। আধিকারিক সুস্মিতা নাথ স্বনির্ভরতাই নারী সশক্তিকরণের এক উপায় এই দিকটি নিয়ে আলোকপাত করেন। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वो होगा तब मतलब वो बराबरी का हो जाए। तो मतलब आज हम लोग यहाँ ये है, वो बाहर में कोई वो जो झाड़ू पोछा लगा रही है वो भी एक ये है, उसके लिए भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उनको महत्व का। एक हम लोगों का जो सफाई कर्मी है उनको मैं विश किया था, उनको समझाना पड़ा कि हाँ आज का दिन जो है वो वुमेन्स डे है और स्पेसिफिकली वुमेन के लिए दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रही हैं और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, समाज में हर वर्ग का योगदान। आज का प्रोग्राम जो है उसके लिए भी है। तो जब हम निर्भर रहते हैं तो हम खुल के बोल नहीं सकते कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पीछे ले जाती हैं, कई बार झिझक होती है। तो जब तक नारी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट किसी पे रहेगी तो उतना आगे उसके बढ़ने का चांस नहीं है। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो आर्थिक स्वतंत्रता तभी आती है जब शैक्षिक रूप से यानी एजुकेशनल लेवल पे उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब पढ़ेंगी लिखेंगी तभी आगे बढ़ेंगी और फिर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी। बहुत अच्छा मैडम, और आप लोग कोई बताइए। লিঙ্গ সমতাই নারী শক্তি সশক্তিকরণের একটি উপায় বলেন আধিকারিক মৌসুমী ভট্টাচার্য। মেয়ে সবাই সমান, তার জন্য আমাদের নাকি অন্নপ্রাশনটা ওই যে 7 মাস আর 9 মাস এটা করা হতো না সবার জন্য। আমার ঠাকুরমা ঠিক করেছিল 8 মাসেই আমি আমার নাতি নাতনিদের অন্নপ্রাশন দেব। তখন থেকে আমি দেখছি আমাদের বাড়িতে কিন্তু ছেলে মেয়ে সমান। আমার বিয়ে হওয়ার পর আমি আমার মা বাবাও আমার ভাইদের যেভাবে পড়াশোনা করিয়েছেন, চাকরি দিকে বলেছেন, চাকরি করার জন্য মোটিভেশনটা ওই দিকে নিয়ে গেছে, আমাদের বোনদের জন্য তাই। কাজে সেখানে আমি কিন্তু কোনো রকম মেয়ে বলে আমি ছোট হয়ে থাকি কোনোদিনই। শ্বশুরবাড়িতে যখন গেলাম, আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার শ্বশুরা 5 ভাই, ওদের বোন নেই। তারপর আমার ভাসুরের এক মেয়ে ছিল, আমি দেখলাম মেয়ের আধিপত্য ওইখানে অনেক বেশি, আমার শাশুড়িরও ছিল। এরপর আমরা 2 বউ, আমাদের ওরা খুব ভালোভাবে আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আমার শ্বশুরবাড়িতে করেছে। মানে সব কিছুতেই আমরা যখন কোনো কথা বলছি আমাদের বউদের ডেকে আনা হতো, তোমরা আগে বলো তোমাদের কি মত। এরপর আমাদের মেয়ে হয়েছে, আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার শাশুড়ি কোনো দিন বলে না, আমাদের আরেকটা আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের পৈতা হয়, আমার শ্বশুর শাশুড়ি কোনো দিন বলেনি তোমার একটা ছেলে হতে হবে। এই জায়গাটা তো আমার মনে হয়েছে যে না, আমার এই জায়গাটা আমি মানুষ হিসেবেই আমি আছি, না মেয়ে না ছেলে। শুধু আমার শাশুড়ি একবার বলেছিল আমাদের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হবে না, সেটা হচ্ছে পৈতা। এছাড়া আমি কোনোদিন কিছু শুনিনি। সেইভাবে আমি যখন অফিসে জয়েন করলাম, আমার যত ভাই কলিগদের আমরা ভাই ডাকছি, সত্যি কথা যেটা, এবং আমাদের পরিবেশ
খুব ভালো। हाँ बहुत कुछ समझ में आ रहा है। আমাদের পরিবেশটা খুবই ভালো, কোনোদিন আমরা শুনি না মেয়ে বলে এটা করতে পারবো না, কিন্তু কোনো জায়গা আমরা পিছিয়ে ছিলাম। যেমন একটা স্টোরে আমি আছি, সেই স্টোরে আমি কোনোদিন পারবো বলে আমি ভাবিনি, আমি কি করে পারবো। ওকে যখন কেসে দেওয়া হলো, ও মেয়ে কেস পারবে না বলে ও নিজে কান্নাকাটি করেছে, কিন্তু পরে দেখা গেছে ও খুব ভালো কেস মেনটেন করেছে। সেম আমি, এমন আমাদের যত কলিগরা আছে সবাই কিন্তু আমরা মেয়ে বলে আমরা নিজেদের পিছিয়ে রেখেছি, যতটা না আমার ভাই কলিগরা আমাদের পিছিয়ে, কিন্তু আমাদের ওরা বলেছে কেন পারবে না, তোমরা নিশ্চয়ই পারবে। ওরা আমাদের সাহায্য করেছে পারার জন্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্র প্রধান শ্রী রঙ্গস্বামী বসুলুরু। Welcome to all of you. Now I request our sister to invite our guest, chief guest with flower bouquet. Welcome madam. অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রধান অতিথি ডক্টর চন্দ্রিকা বসু মজুমদারকে বরণ করে নেন কার্যক্রম প্রধান শ্রীমতী আলপনা দাস। সেই সঙ্গে অন্যান্য অতিথি ও সহকর্মীদের হাতে গোলাপ ফুলও তুলে দেন শ্রীমতী আলপনা দাস। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার। হ্যাঁ, আমাদের এই বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিমও ছিল তাই, ব্রেকিং দ্য বায়াস, পক্ষপাত মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আসুন আমরা সবাই মিলে, নারী পুরুষ সবাই মিলে এই সমাজটাকে পক্ষপাত মুক্ত করে তুলি। আজকের এই অনুষ্ঠানের সমস্ত বক্তাদের কণ্ঠ থেকেও এই কথাই উঠে এসেছে। আসুন আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলি এক পক্ষপাত মুক্ত পৃথিবী। वो महिला है, महिला के बिना ये जीवन में कुछ भी नहीं है. So what I can say, since many days somehow women are lack of their rights, they are not enjoying the powers. I believe so that Dr. Ambedkar, when he has given the constitution, he has provided equal rights to for every woman actually. I can say that behind every woman, every successful man, there is a woman. But in other words, I can also say that behind every successful woman, there is constitution written by Ambedkar. So whatever rights were given in the constitution, kindly please take it as a privilege. And if anyone is not giving to you like me, हमारा दीदी है फाइट करने के लिए, you can approach our sister. Now just because it's a Mahila Divas, our guest will speak, madam will speak, and madam also from Doordarshan, they will speak. Thank you. धन्यवाद. নমস্কার। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে আমরা একসঙ্গে হয়েছি এখানে। আমাদের মধ্যে আছেন মাননীয় শ্রীমতী চন্দ্রিকা বসু মজুমদার, অধ্যাপিকা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আছেন শ্রীমতী রীতা শর্মা, রাজভাষা অধিকর্তা, দিল্লি দূরদর্শন। মাননীয় শ্রী রঙ্গস্বামী বসুলুরু মহাশয়, আমাদের কেন্দ্র অধিকর্তা। আছেন সংবাদ বিভাগ সম্পাদিকা শ্রীমতী রীনা দেবী। আছেন প্রশাসনিক অধিকর্তা শ্রী মনোজ চৌধুরী ও আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ। সবাইকে আজকের দিন উদযাপনের জন্য সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা সকলেই জানি রাষ্ট্রপুঞ্জ নির্ধারিত বিভিন্ন দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য আগের বছরের তুলনায় বিষয়ের কতটা অগ্রগতি এটা নিয়ে তাৎপর্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা। আর বৈষম্য ছিল বলেই অধিকারের প্রশ্ন আসে, তাই 8 মার্চের তাৎপর্য আমাদের বলতে হবে, বারে বারে মনে রাখতে হবে। তো এই জন্য আমি প্রথমেই স্যার তো বলে দিয়েছেন, আমি রীতা ম্যাডাম को पूछेंगे कुछ थोड़ा वर्ड बोलने। প্রাচীনকালের নারী থেকে নারীদের বর্তমান অবস্থান ফুটে উঠেছে রাজভাষা আধিকারিক রীতা শর্মার কথায়। भूमिका है उनकी। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस में के रूप में हम महिला को मना रहे हैं, तो इसका पीछे यह जो कारण है कि महिलाओं ने, आज की महिलाओं ने, खासकर जो आधुनिक काल में महिलाओं ने समाज के हर पैदान पे अपना सहयोग दिया है। उनका महत्व है, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, समाज के क्षेत्र में देख लें, आगे से आगे महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। वो हर क्षेत्र में हैं। अभी आप देख लिए डिफेंस के क्षेत्र में भी आ रही हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि बायोलॉजिकली सी इज़ वीक, लेकिन उसने इस समाज की जो वर्जनाएं हैं उसको भी तोड़ दिया कि नहीं, ये सब सोच है कि भाई महिलाएं कमज़ोर हैं। अगर उनमें इच्छा शक्ति हो और सही रूप में उनको एक प्रेरणा मिले, तो प्रशिक्षण मिले, तो वो भी वह सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष के लिए समझा जाता था क्षेत्र। तो
ऐसा जब मैं कहती हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद आगे कहाँ बढ़ना है, शायद हमें पीछे तो नहीं जाना। पीछे मतलब प्राचीन काल में, जब हम अपने प्राचीन काल में देखते हैं जो सनातन एक परंपरा हमारी थी, तो तब हम देखते हैं कि चाहे वो गार्गी हो, लोपमुद्रा हो, अनुसुईया हैं, मैत्री जैसी हमारी विदुषी महिलाएं होती थी जो पुरुषों के साथ, जेंट्स के साथ बराबर डिस्कशंस करती थी समाज में। उनको वो सब हक मिला हुआ था जो शायद आज भी हमें नसीब न हो। तो हम कहते हैं कि जो अधिकार हमें तब मिले थे, शायद वो पूरा अधिकार हमें आज मिल जाता, या आज से 70 साल पहले जिस तरह से शुरुआत हुई। हम बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ा है। कितने सारे संघर्ष के बाद हम आज इस स्थिति तक पहुँचे हैं। और जैसा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया होता, तो बहुत सारी महिलाएं आज जहाँ दिख रही हैं वो नहीं होती। चाहे ज्योतिबा फूले हों, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना अधिक बढ़ चढ़ कर कुछ किया है कि जिसका योगदान कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि जब महिलाएं आगे बढ़ी हैं, तो इसके पीछे महिलाओं के साथ साथ समाज के उन सकारात्मक सोच वाले जो पुरुष हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। अब जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले क्या होता था कि गर्भ में ही महिला, जो बच्ची जन्म से पहले बच्ची को मार दिया जाता था। किस लिए मार दिया जाता था? कि उन्हें पुत्र की कामना के लिए, सिर्फ पुत्र हो उसकी कामना के लिए मार दिया जाता था। वो ये नहीं सोचते थे कि बेटियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं। और आज अगर समाज में आप देखिए तो कई ऐसी माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ रखा है। वो सिर्फ जा कर के एक कहीं वृद्धावस्था में, जो ओल्ड एज होम में जाने के पनाह ले रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे, अगर समाज में कंपेयर करेंगी, तो बेटियों ने एक भावनात्मक रिश्ता होता है अपने माता पिता से। बेटियां अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती। तो जैसे जो दक्षिण भारत में परंपरा है कि मातृ प्रधान परिवार है, वहाँ पे महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। समान पूरी तरह से अधिकार है, चाहे संपत्ति में अधिकार हो या किसी भी तरह का अधिकार हो। तो वहाँ महिलाओं ने साक्षर भी ज़्यादा हुई हैं। हमारे में जैसे कई महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्हें अभी भी जो है सो साक्षर नहीं है। तो अगर धीरे धीरे पुरुषों की सोच बदली है और यही सोच आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से महिलाएं वो सब कुछ कर पाएंगी जो हमारा अधिकार है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने हमें छीनना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, इसको हमें लेना है। और साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ समाज में आगे होते हैं, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कई ऐसी पुरुषवादी मानसिकता होती है, घरों में होती है, परिवार में होती हैं कि उन्हें आगे नहीं, बस इतना पढ़ लिया, अब शादी कर लो, हो गया, तुम्हारी कहानी ख़त्म, कि भाई ये तो दूसरे घर चली जाएगी, अभी इसे पढ़ा लिखा करके क्या करना। तो अब जो हमारे जनरेशंस की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनकी सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है। और वो लोग भी, चाहे मैं देखती हूँ कि पिछड़े से पिछड़े राज्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रह गए हों, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, तो सभी जगह जो है सो औरतें आगे बढ़ रही हैं। उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बस हमें चाहिए उनको प्रेरणा देना है, प्रोत्साहन देना है। तो बस मैं एक आखिरी एक कैफ़ी आज़मी की मुझे 2 लाइन शायद याद है, वो मैं कहना चाहूँगी कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ तुझे चलना है। धन्यवाद। বার্তা সম্পাদক रीना देवी बोलें, और एक्सपीरियंस रह चुके हैं। जो भी हो, फिर भी अपने अपना पर्सनल लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये मैंने उसके हिसाब से तो वो अपना वो भी होता है। आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट इन हिंदी, बोल इन हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, ट्राई मिक्सिंग अप, वही है। तो मेरा तो कहना ये है कि जन्म से ही मैं तो बहुत लकी हूँ, बिकॉज मेरा पापा जो है मोस्टली ही इज़ द माई फोर्सिंग फोर्स ऑफ माई लाइफ। माई फादर जो है, तो उसका तो मानना है नहीं, ये सोचने वाली चीज़ भी नहीं है कि बेटी को ये देना है, बेटा को ये देना है, और ये बेटी को पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है। ये सोचने वाली बात भी नहीं है। यस मैडम, यू हैव राइटली सेड, दिस इज़ आवर राइट। नहीं, किसी से छीनने का या ज़बरदस्ती मांगने का कुछ चीज़ नहीं है। दिस इज़ आवर बर्थ राइट, वी ऑल शुड हैव गेट दिस राइट। वही उसी फैमिली से मेरा 3 बड़े भाई है
और मेरा होल फैमिली में कजिन्स लोग बहुत भाई लोग हैं, सब भी मानते हैं कि एक जैसे एक तरीका से हाँ पाला पूरा है। तो आई डोंट गेट दैट मच, और इसी वजह से wherever I go, whether maybe in the professional line or schools, colleges, तो कभी नहीं फील करते कि मैं I have to behave like a woman। ये जो inferiority complex का कुछ होता है women's लोग के बीच में, I never felt like that। और कुछ सामने वाले ऐसे दिखाने का या महसूस करने का कोशिश करता है तो उसका आंसर तो आ जाता है अपने आप अंदर से, हाउ डू आई हैव टू बिहेव। নারী, কন্যা, সহধর্মিণী, মা সব মিলেমিশে একাকার। তাই নারীর যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের সবার কর্তব্য। প্রশাসনিক আধিকারিক মনোজ চৌধুরীর কথায় এটাই ফুটে উঠেছে। मैंने औरत नहीं है, मेरा पिताजी का भी हो, मेरा नेक्स्ट जो कोई मैंने उनका कोई सिस्टर मेरा कोई सिस्टर नहीं था। तो उस टाइम में थोड़ा फील होता था। तो जब शादी हुआ है, शादी ऐसा हुआ है जो मेरा मिसेस का कोई मैंने ब्रदर नहीं है। अच्छा। तो पूरा उनका जो मैंने प्यार जो मैंने जो बहन का प्यार मेरा तो और वो साली से मिला है बहन का, तो हम भी बहुत प्राउड है जो हमको वो सब मिला है। तो हम सोचते हैं जो एक्चुअली जो ये बाइफरकेट होना नहीं चाहिए, कोई दिल में आना नहीं चाहिए। ये मेंटलिटी का ऊपर जो सोचता है जो ऐसा कुछ होना है बा ऐसा फीलिंग्स, वो फीलिंग्स क्यों आए? कहना हमारा माँ है, माँ से हम लोग जन्म हुआ है, तो ये फीलिंग्स फास्ट होना चाहिए, कोई दूसरा फीलिंग्स आने का पहले। तो हम लोग को ये है फीलिंग्स, अगर हम लोग मन में को भी ये होना चाहिए जो और माने पुरुष लोग है, ये फीलिंग्स क्यों आए? पहले हमारा माँ है, उसका बाद दूसरा फीलिंग्स आए। तो हम सोचते हैं जो यहाँ में जो क्राइम होता है, जो दूसरा जो पिक्चर में पेपर में मिलता है, टीवी में मिलता है, वो कभी नहीं आएगा अगर वो फीलिंग्स अगर सोचते। हम लोग क्या है मुख से बोलता है किंतु फीलिंग्स लेकर, फीलिंग्स मेन है, फीलिंग्स को दूर करना है, मन से ये चीज़ दूर करना है, तभी ये समाज आग बढ़ने सकता है। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ডক্টর চন্দ্রিকা বসু মজুমদার। আমার আজকের যে বক্তব্য, আমি টুডেজ ডে আই ওয়ান্টেড টু সেলিব্রেট। I thought last 15 to 20 years I have been talking about this Women's Day, about the importance of women in society, in our civilization. But now I feel very monotonous. Why monotonous? This day, today we are celebrating, yesterday we celebrated Women's Day. What was the headline in the daily newspaper? আমি নিউজপেপারে দেখলাম, just for giving birth to a daughter, a woman was rusticated by her husband, injured by her husband. See, this is Women's Day. 1911, Clara Zetkin, Social Democratic Party leader, they gathered together and declared this International Women's Day from 1911 onwards, about 110 years. And when this United Nations declared this Women's Day on 1975, 75 সালে, আজকে প্রায় 50 বছর, তারপরেও যদি আমার একজন বোনকে মেয়ে হওয়ার অপরাধে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় না, তারপরে আমি এখানে বলছি আমাদের সবাইকে জানাতে চাই, এই যে আইজিএম হসপিটাল আমাদের কাছে রয়েছে, আইজিএম হসপিটালে প্রায় সময়ই যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে হয়তো 2-এর বেশি 3 কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাত আসা বন্ধ। যেদিন বাচ্চা জন্ম দিয়েছে একজন প্রসূতি মা, তাকে তার ফুড, দে ডোন্ট অ্যালাউ টু গিভ হার ফুড। সি হাউ প্যাথেটিক। You all have pointed out the glorious situation of our women. I also agree. After this last 1 year,
so many revolutionary enactment by our central government. I am talking about this Commission of in Defense, NDA, the Women Hacker, যেটা ছিল না আগে। আমরা পাচ্ছি বায়ুতে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সব জায়গায় মেয়েদের উপস্থিতি। এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। আর একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট ট্রিপল তালাক। গত বছরের সূচনাতে যদি আমরা মনে করি যে এটা একটা প্রোগ্রেসিভ ল, আমরা পেয়েছি উজ্জ্বলা যোজনা। সেদিন আমাদের এখানের মন্ত্রী বলছেন যে চুলায় হুঁকু দিয়ে ফু দিয়ে আমার মাকে আমি কষ্ট করতে দেখেছি দিনের পর দিন, কিভাবে লাকড়ি জ্বালিয়ে রান্না করেছে। এখন উজ্জ্বল যোজনায় 9 কোটি 9 crore women have been benefited by this Ujjwala Yojana scheme. We don't deny. But what we deny again about the deplorable condition of women, what World Economic Report says, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক রিপোর্ট জেন্ডার গ্যাপের যে চিত্রটা 2021 সালে তুলে ধরেছে, সেটা আমাদের কারো পক্ষে সম্মানজনক নয়, বরং আমরা খুব ইনসিকিউর ফিল করছি। আপনারা এখানে বলছেন যে টুডে সি লুক অ্যাট দ্য দে হ্যাভ সাম প্যারামিটার্স টু পয়েন্ট আউট টু ফাইন্ড আউট দিস জেন্ডার গ্যাপ। হোয়াট আর দিস প্যারামিটার্স? One parameter, economic employment and opportunities. One parameter, political empowerment. One is educational achievement. Another is health and health facilities. See, in all these categories, we are far behind. I think many of you know we are in 140 position out of 156. We have deteriorated by 12 last year, because you see in economic participation, that is actually this year, the slogan is break the gender bias. See, this slogan we are not maintaining. Here we see gender bias take maintain korte. I have gone to our university program, I have gone to another program, but only the women are there. I have gone in talk show, both 3 of us are women. I told them that in next year I am not coming. If you make it 50-50, then we will be coming. We will not come, because this slogan has much importance. I think this break the gender bias. Gender bias, here I see at least many technical person and your faculty. In my university, I saw only the member of the Standing Committee of Women Study Center, they were present. No single faculty members were there, male faculty members. See, years after years we are celebrating this. In this context, I want to mention some schemes of Tripura State Tripura State Legislative and not Assembly, Legislative JATCO, ওই যে লিগাল সার্ভিসেস ত্রিপুরা যেটা হয়ে গেছে অ্যাবাউট 15 to 20 years ব্যাক, ওরা অনেকগুলি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করতো, এখনও করে। আমিও অ্যাকচুয়ালি তখন ওই রিসোর্স পার্সন হিসেবে যেতাম, কিন্তু আমি দেখতাম অ্যাট আফটারনুন, আফটার হোল ডে লেবার, দ্য ওমেন সেকশন দে ইউজ টু কাম, মহিলারা বাচ্চা কোলে নিয়ে আসতো। 99%, 1% মেল পারসন ছিল না। তো আমরা যে ডিসকাশন করব যে ওমেন ফ্রেন্ডলি লস বা যতগুলি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এরিয়াতে, শুনছে কারা? মহিলারা। কিন্তু এইগুলি ভঙ্গ করছে যারা ভায়োলেট করছে, যারা অত্যাচার করছে, যারা এই যে আমার একদম প্রশ্ন জাগে যে মেয়েটাকে ওর হাজব্যান্ড মেয়ে হওয়ার অপরাধে তাড়িয়ে দিল, হোয়ার আর দ্য আদার্স? এই মেয়েটার কি শাশুড়ি ছিল না, শ্বশুর ছিল না, প্রতিবেশী ছিল না? কেউ তো কখনো এগিয়ে আসেনি। সে একটা ক্রিমিনাল, তার যে শাস্তি, আমার মনে হয় না কেউ সেটা ফাইন্ড আউট করেছে। আমি মনে হয় না সেই স্বামী কোনো দিন শাস্তি পাবে। এই কারণে আমার বক্তব্য, হয়তো আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি যেটা বলতে চাই যে কনভিকশন রেট অ্যান্ড ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন, এই দুটোর মধ্যে দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড কানেকশান। বাট হোয়াট ইজ আওয়ার কনভিকশন রেট? ডু ইউ নো? In Tripura, few years ago, conviction rate was 16%, but now it may be 29%.
But in the same Rajya Sabha report, this is not my statement. In the same Rajya Sabha report, the minister pointed out that conviction rate is very less in West Bengal, only 2%. I am talking about the 2021 data. And in Nagaland, it is about 80%. That's why in National Crime Record Bureau's report, you will watch that in Nagaland is the lowest crime against women. But highest crime, I don't know, our neighboring state, Assam, then even Andhra Pradesh, they are highest criminal rate. So look at us that this economic participation, very alarming thing is that organized sector, it is coming down, lower down, and it is a very concern, great concern. Here we are all central government employees, how percentage? Not more than 15%. Earlier it was 22%, but now it is lowering down, and last year's report and other thing, last few years, it is coming down from 2005. See, 80, I always quote some report of survey report. One recent report says that 80% people think that if job opportunity is limited, see, if job opportunity is limited, 80% people say that job should go to male. 87% people of our country believe that the woman should obey her husband, whatever he tells. If he tells lie, if he tells something bad, that also, this is the report, 87%. And a very good percentage, they think that domestic violence, this should be within the family and nothing abnormal. If the husband beats, that is nothing abnormal. It's normal. It's normal. Today I want to stop. পুরুষদের বিরুদ্ধে না, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা, যে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার শরিক কিন্তু মেয়েরা নিজেরা হতো, মানে ওইটাকে আমরা পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা বলি। যে মেয়েটি মনে করছে যে আমি যেহেতু I was tortured by my mother-in-law, I should continue the same. At my time that was there, so it should continue. সেও কিন্তু সেই মহিলা, she is lady, but she is victim of this thought process, that this is patriarchal thought process. Our struggle is not against the man, not against the male, but against this patriarchal thinking. অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্যক্রম প্রধান শ্রীমতী আলপনা দাস। যেটা উৎসবের দিন নয়, তবু আমরা করছি আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের অফিসে না শুধু আমাদের, যেটা ম্যাডামও এতক্ষণ বললেন, এবার আর কোনো একটা মানে অসুবিধা যখন হবে, আমাদের মন থেকে গড়ে উঠতে হবে যে আমরা একজনের সঙ্গে আরেকজন গিয়ে দাঁড়াবো। তো আমাদের এইবারের অনুষ্ঠানের লক্ষ্যটা যাতে এটা হয়, বাকি দিনগুলি যাতে আমরা ওইভাবে কাজ করতে পারি, এটা বলে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম। আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। নমস্কার। দূরদর্শন ত্রিপুরার সমস্ত কর্মীরা কেক কেটে এই অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখেন।